गुरु ब्रह्म महिमालिक, परम ब्रह्म महिमालिक, सदगुरु ब्रह्म महिमालिक। नमस्ते परम ब्रह्म, नमस्ते परमात्मने, निर्गुणाय नमस्तुभ्यं, सद्रूपाय नमो नमः। दर्शन कर अलेख ब्रह्म पयरे, दुर्दशा दंड जीव तांक कृपारे। दर्शन कर अलेख ब्रह्म पयरे, दुर्दशा दंड जीव तांक कृपारे। से अलेख ब्रह्मंकर पयरे से दर्शन कले आमर जो जन्म जन्मांतर दुख दशा अच्छी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक एवं आध्यात्मिक ये जो जन्म ठार मृत्यु पर्यंत आंभ मानकर ये जो दुख अच्छी, ये दुख दूर होगा पाई से अलेख ब्रह्मंकर पयर यदि आमे दर्शन करिबा ताहले जन्म जन्मांतर आमे उद्धार पाइबा एवं अमृतत्व को लाभ करि परिबा। आज आलोच्य विषय दर्शन। दर्शनर अर्थ कौन? दर्शन आमे कहा को करिबा, से अलेख ब्रह्म पयरे काहेकि दर्शन करिबा, कले कौन हेबो, से विषय आज आमे आलोचना करिबा। समस्ते मन प्राण दे शुणन्तु। दर्शनर अर्थ तत्व विद्या। दर्शनर अर्थ तत्व विद्या। तत्व विद्या कौन? विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाजा। जो विद्या ब्रह्म गति प्रदान करे आम्भमान को ए भवबंधन मुक्त करी अमृतत्व लाभ कराए, से होची परम विद्या। दर्शनर अर्थ तत्व विद्या। तत्व कौन? तत्व कले आमर शास्त्र गीता भागवत वेद वेदांत उपनिषद ये तत्व निहित अच्छी। आमे माने सब शास्त्र पढ़ुचे जानुचे। प्रकृत तत्वर अर्थ कौन? तत्व कले तरीब ब्रह्मे भेट पाइब, त्रिगुण छिड़ी जीव निष्काम होई। तेणु तत्व कले तरीब ब्रह्मे भेट पाइब, संत महात्मा भीम भोई या भजनावली रे लेखन करिसेंती। से तत्व कौन? तत्व किमेकम ब्रह्ममद्वितीयम। अद्वितीय परमात्मा परम ब्रह्म हेउछंती तत्व नाम रे ख्यात। तेणु से परम ब्रह्म हेउछंती तत्व नाम रे ख्यात। अद्वितीय परम ब्रह्म। अद्वितीय कहले जहांकर द्वितीय नाही, जे एक परम ब्रह्म एकमेवा द्वितीयम। जहांकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार ईश्वर बोली अभिहित हुअन्ति नाही। ईश्वर एक, ब्रह्म एक, तत्व एक, भगवान एक, परमात्मा एक, सब होचंती से एक ब्रह्म, द्वितीय नास्ति। से एक ब्रह्म होचंती तत्व नाम रे ख्यात। से होचंती दर्शनीय, से होचंती दर्शन। ताहले ब्रह्म कौन? आपण माने कहि परिए ब्रह्म कौन, परमात्मा कौन? ब्रह्म हेउचंती जे बृहत निरतिशय महान, जहांक अपेक्षा श्रेष्ठ आउ केही नाहंती। जे श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ, जे सर्वश्रेष्ठ, ये सारा विश्व ब्रह्मांड रे सर्वश्रेष्ठ पुरुष होचंती से परम ब्रह्म परमात्मा पुरुष। वेद वेदांतरे
ତାଙ୍କର ମହିମା ଲେଖା ଅଛି। ମୁନି ଋଷିମାନେ, ମହାପୁରୁଷମାନେ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀମାନେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଉପନିଷଦରୁ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଚିନ୍ତ୍ୟମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତମ୍ ଅନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଶିବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତମ୍ ଅମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମଯୋନିମ୍ ତଥାଦି ମଧ୍ୟାନ୍ତ ବିହୀନମେକଂ ବିଭୁଂ ଚିଦାନନ୍ଦମରୂପମ୍ ଅଦ୍ଭୁତମ୍। ଅଚିନ୍ତ୍ୟ କହିଲେ ଯାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯିଏ ସର୍ବ ଚିନ୍ତାରୁ ରହିତ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷ। ଅଚିନ୍ତ୍ୟମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତମ୍, ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କୁ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତ ବି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଅବ୍ୟକ୍ତ କହିଲେ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ମନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ବଚନ ଯେଉଁଠାରୁ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଆସେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ। ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କ ଭଜନାବଳୀରେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଯେହି ରୂପ ରଞ୍ଚନାରେ ନାହିଁ, କହେ ଭୀମ ଅରକ୍ଷିତ ଅନାମେ ରହିଲା ଭେଦ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଯେହି, ତାହେଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ? ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଯେହି ରୂପ ରଞ୍ଚନାରେ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ରୂପ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଆକୃତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଥୂଳକାୟ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୂପ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଣାକାର, ଅନାଦି, ଅନନ୍ତ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏହି ରୂପରେ ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ମାନେ କଳ୍ପନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଜନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଲେଖିଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନା ନୈବ ତତ୍ର କା ପରିଦେବନା। ହେ ଭାରତ, ଭୂତଗଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯେ ଥିଲା ଏହା ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବେ। ମାତ୍ର କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସେହି ଭୂତଗଣ ପୃଥିବୀରେ ସଞ୍ଚରିଲେ ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ। ଯେଉଁ କାଳେ ସେହିମାନେ ବିନାଶ ଭଜିବେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇବେ ପୁଣି ଯଥା ଥିଲେ ପୂର୍ବେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟୟ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିବ ଅର୍ଜୁନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଆମ୍ଭର ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଇଏ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପ ହେଉନାହୁଁ। ଆମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପିତ ଭାବେ ରହିଅଛୁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟୟ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିବ ଅର୍ଜୁନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଆମ୍ଭର ବ୍ୟୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଉନାହୁଁ। ଆମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପୁରି ରହିଛୁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କମ୍, ସେମାନେ ଆମର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ହେଜି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ହେଉଛୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତମ୍ ଅନନ୍ତ ରୂପମ୍, ଆମ୍ଭେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ଅନନ୍ତ, ଯାହାଙ୍କର ସୀମା ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କହିଲେ ଅସୀମ, ଯାହାଙ୍କର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନାହିଁ, ଯିଏ ସର୍ବଭୂତରେ ସର୍ବଠାରେ ବ୍ୟାପିତ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅସୀମ, ତାଙ୍କୁ ସୀମା କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୀମା ରହିଛି। ଘରର ସୀମା ରହିଛି, ଗ୍ରାମର ସୀମା ରହିଛି, ରାଜ୍ୟର ସୀମା ରହିଛି, ଦେଶର ସୀମା ରହିଛି,
सारा ब्रह्मांडर सीमा रही, किंतु परमात्मा परम ब्रह्म जे अनंत स्वरूप तांकर सीमा नहीं, सी होचंती असीम अव्यक्त अनंत अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवं प्रशांतम अमृतम, सी होचंती कल्याणमय बा मंगलमय, जहांक मंगल रे आमे माने सृष्टि होइछे, जहांकर मंगल रे जहांकर आज्ञा रे सारा विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होइछि। जल स्थल आकाश ब्रह्मांड पवन सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र गछ लता तरु तृण फल पुष्प से आमरी मान मंगल पाई सृष्टि करिसेंती। तेणु से मंगलर विषय भी लेखा अछि। आकाश दिशे कि सुंदर ताहाकु रचिले ईश्वर, उज्जवल चंद्र सूर्य तारा ग्रह नक्षत्र श्यामधारा पर्वत नदी तरुमान सूर्यले प्रभु भगवान। मनुष्य पशु पक्षी आदि सकल सूर्यले अनादि, ताहांक आज्ञारे पवन सर्वत्र करे विचरण। अग्नि ताहांक आदेश रे उताप तेज दान करे, ईश्वर दयार सागर ताहांक महिमा सुमर। यदि से पवन सृष्टि न करि थांते, जो परम ब्रह्म परमात्मा पुरुष पवन टिकक सृष्टि न करि पारथांते न करि थांते, ताले आमे आज जीवन धारण करि रही पारि न थांते। यदि पृथ्वी की सृष्टि करि न थांते, ताले आज आमर स्थान एठी न थांता। यदि आकाश सृष्टि न करथांते, आमर भी स्थान न थांता। यदि अग्नि की सृष्टि न करि थांते, ताले आम्भे माने आम मानकर जो पाक संपादन हेउछि ताहा भी आज होई पारि न थांता। तेणु ईश्वर दयार सागर ताहांक महिमा सुमर। केते फल पुष्प आम्भ मानक पई से तैयारी करिसेंती, से होचंती मंगलमय, से होचंती प्रशांत, से होचंती स्थिर। प्रशांत कहले स्थिर, आउ सब ही अस्थिर। कहार एटी सता स्थिर भाव रही पारिबो नाही। तेणु से परमात्मा पुरुष ये सृष्टि पूर्वरु थिले, सृष्टि हेकिरी अछंती। सृष्टिर विलय प्राप्त घटिले भी से परम ब्रह्म परमात्मा रहिछंती, रहिबे, रहिथिबे मध्य। प्रशांतम अमृतम, से ब्रह्म पुरुष, से अचिंत्य पुरुष, से अव्यक्त पुरुष अमृत स्वरूप। अमृत कहले कौन? जहांकर की केबे मृत हुअंती नाही, जे केबे मृत हुअंती नाही, जहांको अविनाशी परमात्मा परम ब्रह्म कहते। आउ समस्तंकर मृत्यु हुए, विनाश घटे, प्रलय घटे, किंतु से परम ब्रह्म परमात्मा केबे विनाश प्राप्त हुअंती नाही। सेहिथिपाई तांको अमृतम कहा जाइछि। से केबे मृत हुअंती नाही। ब्रह्मजोनिम अमृतं प्रशांतं ब्रह्मजोनिम, अर्थ से ब्रह्मंक ठारू ये सारा विश्व ब्रह्मांड सृष्टि हुए। किंतु ब्रह्मजोनिम तथादि मध्यांत विहीनमेकम, ताहांकर आदि नाही, मध्य नाही, अंत मध्य नाही, जहांकु अनादि कहा जाए। से अनादि परम ब्रह्म हेउचंती ए जगतर कर्ता। से सर्वजीवादि मूलम, समस्त जीव मानकर मूल कारण हेउचंती से परम ब्रह्म परमात्मा पुरुष, जहांकर अंत भी नहीं, शेष भी नहीं। संत महात्मा भीम भोई लिखिले, अशेष महिमा तिनी भुवने ख्यात, नर देह बही केहू कलिब अंत। अशेष महिमा तिनी भुवने ख्यात।
ତାହାଙ୍କର ଆଦି ଅନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଠାରେ ବ୍ୟାପିତ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ, ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ। ତଥାଦି ମଧ୍ୟାନ୍ତ ବିହୀନ ମେକଂ ବିଭୁଂ ଚିଦାନନ୍ଦମ ରୂପମ ଅଦ୍ଭୁତମ୍। ସେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବେ ତିଳେ ମାତ୍ର, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଦୁଃଖର ତିଳେ ମାତ୍ର କାରଣ ନାହିଁ। ସେହି ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପଙ୍କର ମହିମାକୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଭୀମ ଭୋଇ ବି କହିଛନ୍ତି, ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିରକାଳ ଅଛନ୍ତି ରହି, ଟାଳି ନାହାନ୍ତି ଦେହି, କରସୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ଧର ଭକତି ମାର୍ଗ, ଜାଗିଲେ ଆତ୍ମାଲିଙ୍ଗ, ଟଳି ନ ଜୀବଙ୍ଗ, ଧର ଏକ ରୂପ ଚରଣାର ବିନ୍ଦର, ତେଜି ଭଜି ପାରିଲେ ହେବ ମୋର। ସେ ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିରକାଳ ଅଛନ୍ତି ରହି, ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। କରସୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ଧର ଭକତି ମାର୍ଗ। ଆମେ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ଧାରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଜୀବ ଏ ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅମୃତତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିବ। ସେଇ ଦର୍ଶନ, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଏ ଜୀବାତ୍ମାର ଏକୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ, ଏହା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ। ସେହି ପରମବ୍ରହ୍ମକୁ, ସେହି ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଜୀବ ଭବବନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅମୃତତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିବ। गुरु ब्रह्म महिमा अनादि अलेख, परम ब्रह्म महिमा अलेख, सद्गुरु ब्रह्म महिमा अलेख। विश्व ब्रह्मांडर मंगल हो, परम ब्रह्म महिमा अलेख। समस्त हृदय सदज्ञान सद्बुद्धि जागृत करांतु, समस्त सत्य पथे, धर्म पथे, ज्ञान पथे, भक्ति पथे आनंतु। प्रभु परमात्मा अलेख ब्रह्मंकर पाद पद्म शरण पशुअछि। समस्त सत्य पथे, धर्म पथे, भक्ति पथे आनंतु। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख।